你放心吧，我这个人睡觉主打一个安静。Our revenue in India is also decreasing by. In these two countries are developing rapidly. 在录制7年中，霍建华饰演的马丁在确诊脑瘤之后回到故乡，想和好友们解开多年的心结。只不过这回到家想睡个好觉真的很难。谁让你擅自躺我床上的？你洗过澡没有？哎呦，洗过了，你怎么现在那么洁癖？给我下来！哎呀，哎呦，下来！你干嘛呀？小时候又不是没一块睡过，你怎么见外呀？小时候有小时候，现在是现在。您今年贵庚啊？反正比你小。你放心吧，我这个人睡觉主打一个安静。快睡吧，啊！哎呀，哎呀，随意点，随意点啊。Chris, I'll leave it to you. Okay, ladies and gentlemen, all departments' investigation into the Asian market is as follows. Our revenue in India is also decreasing by. Chris, go on, speak. Sorry. At the same time, local high-tech industry in these two countries are developing rapidly. Excuse me, Martin. It seems your microphone is damaged. If you don't mind, you can reply to us in text. 谁在？哎呦，吵着你了是吧？你在干嘛？哎呀，不好意思，不好意思啊。那个，你说巧不巧？我表侄女啊，就住这屋，你隔壁，刚从国外回来。她呀，非要抻把遮阳伞种花，我得给她固定一下。你小声点，我要睡觉。哦，抱歉，抱歉啊，我保证不再出声。你怎么也来了？刚才尿不够是吧？那什么了？怎么了？什么怎么了？在干什么？干活啊！干什么活？我要在这给彤彤搭个花架子。这怎么搭花架子？这怎么不能啊？东西我都拿来了，这儿有树呢。待会儿连板锯几个树枝子不就完了？这，王叔，哎，王总，你回来正好。哎，跟你安扣嘛打个招呼。哎，我表侄女金童，以后就长期驻扎36号院了，难免会有打扰啊，你多担待啊。那个你们俩我拿相机电池就好。